بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد. ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين ولعنة الله الدائمة على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول الإمام علي عليه السلام: كتاب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه مفسرا مجمله ومبينا غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته وزائد في مستقبله ومباينا بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه. إخوة المؤمنين، هذا كتاب الله ينطق عليكم بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتمسكون بالقرآن ويعملون بمحتواه ويقتدون بما أوعدنا، إنه سميع عليم قريب مجيد. من مسلم أمي على وتعالى بركة لك أول من دون مسمي مدام ناتلبا مسمي هنا ناك جونا ناك مكان بين جلي أما نوي القرآن بين
umma sabai barakallahu ko fa kan neman bamarila amma ina fa kasoni da kamar kan mutubi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annaka sudun ga sannun bera jere otumelen ko fa kan yini umma sabai muro ko te masami dese akan jangatan jigi islam ya jubu kan kira ka timera jubu ka otumelen ko fa mal islamo aya don ka fo alaw taala e femi bla dum koroka ko ke garanti du kor du gaw ko ke sray amese kale alaw taala masoro misrami no ya ka kitabu bay no ya ka kuma kai no ya qur'ana mi me ambere jere ngoro islamo ngoro bal islamo o kitabu bay masabayra ya faka kuma korona akwale alaw taala ma foyi to ina mo langene maya naka qur'ana yi tiebe fo qur'ana yi fembe la jele langene maya alaw taala ko kitabu inema aqul la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kitabu min ko asilente madu ka hakilna miluka asilente mugodo ka ladaka kitabun na damana doni ni qur'anai na damana doni ni hadri jawo kusobe imana loni jatimna ebe ta soro nani qur'ana continue na few na ma bo qur'ana kono few ebe ta soro alloni sigilembe la dani doleka hakilna miri doleka kako anyona we islam nyam ko do soro ni kitabu ya tala kashaya ebe ta yi tumadola mun ma kosegi kata kira ka sondungo ma tafsiru na ulufe ebe ta soro do qur'ana aya do ta sabi olu ye loni do de so ka koro uba qur'ana aya do ta ka fasal kan belu loni to way afo qur'ana kuma nawo ni odu mo we loni ya do le ta loni ya mo lu yere koro kuma olu tusukum mafantinya la ola loni to la we aya yini aya mi be benoye ka aya fasal ka benoye ta olu be qur'ana fasali ka beni olu ye loni mi soroy o to ka loni fasal ka beni qur'ana mi boy sadika loni fle mi bila ka qur'ana fasal ka ta ko kata benoye ka so qur'ana to kitabu ye ele bi ka loni fle ki ka loni fasal ka la qur'ana na ya soro iya loni na ni qur'ana mi fola de ka avec sababa yi ni kala qur'ana fasari kan beni kan loni bi kan loni fasari kan beni qur'ana nani qur'ana mata yo kilibita mais o ereli e doni gala shama soro islam ya kono kako ni e tafsiru laje iswaru qur'an shama ni tumbe loni ya bunda do la kako kasoro sababa tunte alloni to wala o e qur'ana fasari kan beni udu loni to mana be yin ampere jere ala ka wole kan fale ala ka qur'ana doni mino akola ala taala ko doni la ale ala ka kuma kan ako anzalahu bi'ilmi ale ala ka doni ne qur'ana masaya dante masaya mina ni masaka loni mini dantola ni qur'ana yo masaka doni ne mana kwa ka qur'ana tashi kosobe ko halina narani baji woro lai du goro baji anyongona waji nyongona woro la halina naranoy wale ala taala ka doni ti fasal ka ba mana aw be qur'ana taala ka da doni mu ka ulute qur'ana ya da mana loni sabatini ne ayerela amma sigi loni doka asigila ala taala yere de ka doni ka
ni mio mi matana le ole bebe a mio mi hani ma do ni to futi soro bi a mio mi e be na futi e do wore kam e be na imam ali ka kuma kando abayira ko qur'ana e doni mi akwa ka ba ko te ba la yafna kula tafna ajaibu qur'ana bino akaba ko te ba akuma na ko mun kan ka koro hali ka taji bila ni ka kala ibe ko ko yama wala tanqadi gharaibu kaba ko mun ba korona na bolu ko fo kanna kurai nutunte ka koro abolu ko kura mun nangere maya ko ere farati bam ayi koroma mun fo kaba ko ya tiba ni ka karanka sama ya fo fo tugo mina hadi jabi ko ya me loni to la na flash sama lo ga ya no me korona e loni mun fo ka so be singa ka ba na yo lu ko fo akufo la ko fo tugo mina ala bolo akaba ko ya tiba ila sa fo la fo tugo yere tafali ayere tumbe kuma na min ka min masoroba o fana te sɔrɔ ka ban don o don de kurama de bɛ ye o la ka tila o tuma na ko dibi minnu bɛ yen mɛ maa ni ka kuma kan kɔnɔ ko dibi minnu bɛ yen dibi ka tɛ bɛɛ ko de ma saya fɔ n jamu ko kuranna de b'o dibiw tigɛ kunfinya fɛn o fɛn bɛ an kan diɲɛ kɔnɔna kunfinya fɛn o fɛn bɛ an kan alam barzaku la kunfinya fɛn o fɛn bɛ yen lahara ka kow la fɛn min bɛ se k'o yenge ka kɔrɔta dibi in kɔrɔta ka an lafaamuya kitabu kelen bɛ n b'a bolo o la o ye kuranɛ o la dɔn balima silamɛw Alahu Taala y'an lasi ka bila kuranɛ ɲini ko an k'a ɲɛɲini Imam Ali ko o ɲɛɲinini kɔnɔna a bɛ kan ka ɲɛfɔ kɛ an ye Ala ka kitabu ye min ye a ko Ala ka kitabu ko kitaba rabbikum fikum aw bɛɛ lajɛlen ka ko ɲɛnabɔ masa ka kitabu u b'aw cɛla mubayyinan halala a kitabu in fɛn o fɛn n'o ka kan adamadenya ma a y'a bɛɛ laŋɛnɛmaya kitabu in kɔnɔ n'o ye halala ye n'a ka kan aw ye n'a tɛ foyi tiɲɛ aw ka maaya kɔnɔ kitabu in y'o ɲɛfɔ aw ye o tuma an bɛ mun wɛrɛ de ɲini min tɛ kitabu ye wa haramahu a haramu bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'o ma ɲi adamadenya ma kitabu in y'a bɛɛ laŋɛnɛmaya an bɛ mun wɛrɛ ɲini min t'a de kitabu ye an bɛ taa sigi ko an bɛ hakilina min tuma ni ɲɔgɔn ma tuguni ko an b'an ka ko dɔ labɛn min b'an kisi ka bɔ diɲɛ masiba ma min t'a de kitabu ye Alahu Taala kelen kɔfɛ k'an ka ɲuman sira bɛɛ bange a kɔnɔ ani juguman fɛn o fɛn b'an sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa di ɲɛnamaya kɔfɛla ma o bɛɛ lajɛlen laɲɛnamaya la k'a taa siraw bange ka bila an bɛ mun wɛrɛ ɲini ale kɔ wa faraidu fɛn o fɛn y'a ma farida ye n'o y'a ma diyagoya n'an kan k'o kɛ n'an danna o kosɔn Alahu Taala bolo a y'a bɛɛ laɲɛnamaya wa fadailu fɛn o fɛn n'o ka fisa an ma hali n'a ma k'an ma diyagoya n'a kɛli n'an ka adamadenya ka ɲɛfɛtaga bɛ sɔrɔ ka bɔ o ko tɔgɔ kɔnɔna a y'o laɲɛnamaya kitabu kelen ye fo cogo la hakilina minnubaga si ma sɔrɔ min y'a ɲɔgɔnna fɔ wa nasikhahu wa mansukhahu kitabu in Imam Ali ko ten alayhi salam ko ale kitabu a ye kiti dɔw bila a nana se waati dɔ la a ye dɔw wuli mun kosɔn aw adamadenw ka hɛrɛ kosɔn o fana kɛra dɔw ma kabako ye kitabu Ala ka kuranna a misaliya bɛ komi kitabu ka kiti dɔ wuli c'est-à-dire kuranna ka na ni kiti dɔ ye sinikɛnɛ kɔfɛ a b'o wuli ka na ni kiti wɛrɛ ye o ye mɔgɔ dɔw kabakoya fo dɔw bɔra diɲɛ la n'o sababu ye kuranna jiginni waati la hali sisan n'i ka kitabu ye yatara kosɛbɛ ka i don a kɔnɔ i bɛ taa olu kitiw sɔrɔ a bɛ dɔnnikɛla dɔw hakiliw ɲagami mɛ ka taa sɔrɔ kuma don a kun t'a ka surun
loni dunga ya fam kitabu tiku mufala loni dunga mufawla ala ta'ala be kuma kan do tike ka kuma kan do wuri qur'ana ko mun koso don gela ko ka la sunya ka dima misaliya ko ko be ko docteur je aba fo bana ba toy ko ni fla masna ota sabi ka barai ka to ni position na ka to ni la harayina ni fla ni ba fla mais ibeta o docteur ke kene fe dongora tuni ni o bana kene abena fuye o donto ko fla mi fla ni ku kana o katuni ko fla dongora abese ka ko bana kene ko abese ka bana dongora aba fuye ku ka fla dongora ta ko me fla ko ma ni ka fuye kana o katuni ka sababu yake ni ibeta so e ka bana yin sera degré de la fla mi to sebela ka koro o te fuye ala ni yere o tabi ibeta so fengora be fari kono microbe la ni ye ni flat koroma mi no do fole ni yo ta do abe do fere ka baraka wala ma bi ma kosa sabe ay fengore yi ka banala i fargolo kono mi te ta no fla koro nyetuni ka so ka koro a fla intu mi flage me do wala dara fare ka ko ka o fla ita nyetuni fo fla do wala ni o mo be do fara pisasi ka wala ma be fla ka te do wala de sebe ka jima ni tumba tra ki se gere ba ko biya ke fla wala ma pi o te beta do wala ta Benyamula anga nyama ya nasra natural la changement be ke flow la ka so ele mo wakere ndo jo ala o taala ka kuma kan kere bela jele fla kurana ko kere be fla le adama dewma ala ya dona ka doniye ko adama dew o be la haya do la wati do konna bana do le ko la o bana inganga fla ke ni aya mi ni kiti mi ya o kiti to wajiki ka do mo wati konna ebe ta soro ni yene malikela adama dew kala harayala o be situation de la o loto watlela ni yene malina do yere o la harayala o kiti min tumbe se ko wati dla yene mali do ni adama dew kala harayala o kiti to wati se ko wati dla tuni ko mana ala be na ni kiti gore min be no wati tay sabi bana min be bana inte su kere tu bana mi be a puissance ka giri nyongo ye o mana foka na flagore mi puissance ka guri ka tredon ka mais ala ba do ka fo kwa be fla premier min dila choko ya ko fa be no changer ka na flagore ala e bloni masade pour ma yati masaka masaya kono na ka fo ko atinte ndonga ko ko do na se ala ka sanga ko ka ko kiti ko kurama naliye ala ka do ko kurama mena nda ko kurama mena wu ala mo bala ka sababu yake adaba dio ka yele maliye ala o taala mena kiti kurama ka sababu yake tie tatuwe kiti kurama be wala ukana ke adaba de shima kawa ko kwe ukana kima ko mimbe inyugo slamayala. Au contraire, il y a un fanga de sur le carton qui a fait que Jamasa Minya Morela qui est plein de barola, Jabika Bono Be Karama, Abika Laharia Misman Bele Jere Karama. Outmana Nana ni Mie, Ikinya Gorola ka Fense ka Naje Kanye. Ebina Tasro Jacobo Bika Kula Mi, ni Ala Yengeli Woka, Adano Fly Kabe, Ika Watching. Nama do for a Kalimania, or Mama Kadugo Kalimania. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها على بني نافع بني كاش فيهم في الدلامة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نالا يدوري كان ندوري أنونا من بين كوفي نو وصنع ما فوي كاتبه كفروكا إبتا سوالي كفروك يرجعي كنا الله تعالى قوله كو أبي في سيري كفروي وفلك أجريك تلفلك فرما اللهم صل على محمد وآل محمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دائما أن نتوجه إلى كتاب الله الكتاب الذي يزيل كل الظلمات وينير كل الطريق وينجي كل من تمسك به.
ورد في أحاديث كثيرة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من استمع إلى القرآن إلى آية من كتاب الله يعني من القرآن أفضل له من سبير ذهبا يعني سبير يسمونه جبل من يمن. إخوة المؤمنين أي شيء يقاس بالقرآن لا يوجد. وكيف نحن نترك هذا الشيء العظيم كتاب الله؟ من اشتاق إلى كلام مع الله فليقرأ القرآن في الأحاديث كثيرة. وأي حديث أفضل من كلام مع رب العالمين؟ فعلينا أيها الإخوة أن نرجع إلى كتاب الله بكل روحنا وبكل أموالنا وبكل أجسادنا، أن نتمسك بكتاب الله، لأن يوجد هناك تحذيرات كثير من ترك الكتاب، لأن الأمة سوف سيتخلون عن كتاب الله. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأمة اتخذوا كتاب الله وراء ظهورهم وتمسكوا بأفكارهم وبآرائهم واستنتجوا من نتائج علمهم من دون أساس، من دون رجوع إلى ركن وثيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصل لربك واستغفره إنه كان توابا. bari masilamaw ina fa ya fo cogo min Imam Ali alayhi salam a ye caman fɔ Alahu Taala ka kitabu makutu la. N bɛ fɔla de ko kosɔn mɔgɔw ka kɔsegin ka wasa don Ala ka kitabu in na ko foyi tɛ yen ka Ala ka kitabu in de bɔ. Fɛn min bɛ an ni Alahu Taala cɛ n'o bɛ kɛ sababu ye an ko bɛ diya Ala ye, n'o bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ Ala masɔrɔ, n'o bɛ kɛ sababu ye ni diɲɛ bɛ diya an na, n'o bɛ kɛ sababu ye n'Ala yɛrɛ bɛ diya an na. Kuranɛ in solution wɛrɛ foyi tɛ yen ka tɛmɛ ale de kan. O la Imam Ali kɛtɔ k'olu ɲɛfɔ an ye, kumaw a don lawalen don, an tɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen détail la. O tuma a y'a yira ko kitabu in kɔnɔ ko wa azaimahu wa khaso wa amahu wa ibada. Lɔnniw bɛ kuranɛ kɔnɔ mun ye jagoya baaraw ye, dɔw bɛ yen olu kɛrɛnkɛrɛnlen don maa bɛɛ ta tɛ o yɔrɔw ye. Kuma kɔrɔ ye ko minnu bɛna kitabu in kalan ko cɛsiri u ka kuranɛ ɲɛɲini cogo la. Minnu ye kiti kɛrɛnkɛrɛnlenw ye o k'o bila kiti kɛrɛnkɛrɛnlenw place la. Minnu ye kiti lawalenw ye o k'o bila kiti lawalenw place la. U kana dɔ bila dɔ place la min t'a bila yɔrɔ ye. Dɔw ye misaliyaw ye u kan ka misaliya ninnu ta fan dɔn. Dɔw ye kitiw ye minnu kan ka kɛ hududuw ye, kiti mun bɛ tigɛ ni dɔ ye dɔ ɲaci ou bien dɔ ye dɔ toro tigɛ ou bien dɔ ye dɔ sɔgɔ. O tuma o kitiw kan ka tigɛ cogo min olu bɛ yen. Olu ni bato kɛ aya ninnu tɛ ɲɔgɔn ka sira la. O n'a ɲɔgɔnnaw muhkamatu bɛ yen, mutashabihatu bɛ yen. Imam Ali ko nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ko kitabu dɔ de do fasali. O tuma na dɔnnikɛlaw ka kɔsegin u ka taa kuranɛ kɔnɔ u k'a kalan cogo la komi Ala y'a ɲini o fɛ cogo min. O ɲinini b'an fɛ wajibi farida don. Ala b'an k'an lasi ka bila kan. A ko a ka cidenba o de b'a kuranɛ in ɲɛfɔ an ye komi Ala yɛrɛ y'a fɔ kitabu kɔnɔ cogo min ko inna anzalna ilayka alkitab litubayyina linnas. Kuranɛ in jigila ka di ne kiraba ma mun kosɔn e k'a ɲɛfɔ maaw ye. O tuma litubayyina ni kira ma min ɲɛfɔ o tɛ ɲɛdɔn. O tuma kira ka ɲɛfɔli kuranɛ laɲini na o ye kuranɛ kumakan dɔ ye. Sabu Ala y'a kumakan dɔ ko an ka taa kira fɛ kira k'a ɲɛfɔ an ye. O tuma kira mana ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ o ye kuranɛ kumakan dɔ ye. O minɛli o kɔrɔ ye ko hadisa bɛ kuranɛ fasali. Hadisa bɛ kuranɛ fasali. O la don balima silamɛw nin bɛɛ lajɛlen lasuli ka ɲi
kabla Qur'anan talika ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam ko kitabu min ba buruto no ya le ala utala ka Qur'anan bay akuni mo ya kalankan lamen ka aya kelimbe kalankan lamen fa baraji ka buka teme kurba do ka kurumi to ko Subay abe Yaman marala ako kuru bere ba ko ka ke sanuye ka di mogoma ani ka aya kelempe kalankan lame ale ala ka Qur'an kuma kana ako aka fisano kuru bere ba sanu lamai kira le bo fola adunta fola ka waye kuna ala ka wayu ka una bala sim mo o mana leko anga bi na amira mo fele soro dugoro isanfɛ min ka fisa ka tɛmɛ kuranna kan misaliya bolo ma n'a fɔra ko kalo o kalo u bɛ sanu kilo 1 di mɔgɔ ma i ka baara sara ye sanu kilo 1 o de ye ka baara sara ye i kɔrɔla o i ye denmisɛn ye o i ye muso ye i ye cɛ ye o mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la yere ka baara kɛ kalo mana sa sanu kilo 1 de bɛ kɛ yere ka sara ye ne ko jɔn de bɛ yen n'o bɛ ban ka taa don baara tɔgɔ la o t'i ka diplôme lajɛ o t'i ka musoya filɛ o t'i ka cɛya filɛ i ka denmisɛnya tɛ filɛ a la i ka maakɔrɔbaya tɛ filɛ a la i mana taa dɔrɔn o b'i ta la de ni kalo dun mana sa sanu kilo 1 bɛ ta k'a d'i ma ne ko jɔn de bɛ yen bi bi in na n'o tɛ taa don baara tɔgɔ la awa kira dun k'i ma o ye kalo 1 baara ye an ka diɲɛlatigɛ nin dama ye kira f'i ma ko aya kelen pe lamɛnni seconde 1 kɔnɔ hali a tɛ waati ta aya kelen pe lamɛnni a ko baraji ala fɛ a ka bon ka tɛmɛ Subayiri kuru belebeleba in kan kuru in ye tɔni joli tɔni 6 joli o sanu k'a ka fisa n'o ye de o sanulama c'est à dire tɔni yiri ka sanu ma aya kelen pe lamɛnni baraji ka girin n'o ye a bɛ kɛ cogo di Isilamu anw b'an bolo bɔ ni kitabuba in kɔnɔ an bɛna mun wɛrɛ de sɔrɔ tuguni n'o ka fisa ni kuranɛ ye ne ko an n'an ka tile n'an ka su bɛɛ lajɛlen kɛ aya kelen bɛ ɲɛɲini na sa ni ne mɔgɔ min sera ka aya 100 lamɛn mun na don surtout hadisa k'i ma ko tile man kan ka bɔ ka bin 24 heures man kan ka tɛmɛ n'i ma aya 100 kalan n'i ma se k'a kalan i kan ka taa sigi k'a kalan a lamɛn a kalanbaga dɔ fɛ aya 100 silamɛ ɲuman kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ min bɛ a disa la ça veut dire o kuru ɲɔgɔn na 100 sanu o de bɛ d'i ma min dun b'a fɔ la olu bɛ kow kalama ka tɛmɛ anw kan n'a y'a fɔ ten a bɛ kɛra ten de ha nin bɛ kelen ma kabako ye ko nin kuru sanulama ne b'o sɔrɔ cogo di awa ko aya kelen b'a d'i ma ala fɛ a t'ale ala dɛsɛ a t'a ɲɛna ko yɛrɛ ye ne ko anw bɛ nin to yen ka taa nɔrɔ mun fɛ de la dugukolo sanfɛ n'u bɛ se ka nafaba ɲɔgɔnna s'an ma hali bi k'an kɛ kuranɛ in kanubaga ye ala m'o kɛra ye an ka taa kalan k'a ɲɛɲini ka don a kɔnɔ kosɛbɛ inshallah an bɛ se an bɛna dun ɲɛfɔ o la n'ala sɔnna ma sini komi an ka wajibi bɛ kuranɛ kan ala k'o d'an ma اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وحاملنا بفضلك ولا تحملنا بعدلك يا كريم اللهم صل على محمد وعلى وسيم الحق علي بن أبي طالب وعلى أزواج الحسن والحسين وتشاة المعصومين من سورة الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام ومحمد باقر عليه السلام وجعفر الصادق عليه السلام وموسى الكاظم عليه السلام وعلي بن عليه السلام ومحمد جواد عليه السلام وعلي بن عليه السلام وحسن